So good morning matag Simbalay. No, i-greet na imong tapad diha. No, kung nakay kauban, tanawa siya sa mata. Ay na siya nga, sige tanawin mo kauban. No, ay na sa huy December na. No, advance Merry Christmas and a Happy New Year sa imo. No, sa kaman no, kung imo nang kauban sa Simbalay no, i-greet siya, kamustahi siya. Unsa may victories ni Lord. No, pwede mo mag-sharing kadali. No, sa victories sa gibuhat ni Lord siyang life, siyang family. No, siyang pag-eskwela or kung ka-eskwela siya, siyang trabaho or siyang negosyo. Sige, kamusta ito? Ang goal na to sa Simbalay is to have fellowship with one another. No, so pwede mo manindog. No, ang kung ikaw first timer ka diya sa inyo Simbalay, no, we welcome you. Muna mo ginatawag nga Simbalay, no, which is narami sa balay or nami sa lugar nga mo gihabangan, nami diri sa pagsimba sa Ginoo, sa pagpasalamat ni Lord, sa pagpaminaw ug pagdawat og instructions pinaagi siyang pulong. So ikaw kung ikaw first timer no, we welcome you. Sige, palakpakan na to mga first timer. And also palakpakan po na to ang nag-invite, no? Salamat sa Ginoo. No, moingon sa Bible ba how beautiful are the feet to those who bring good news. So ang nagdalag invite sa Adam Hotel bitaw kay no, so kaman no. Kung excited ka mo simba sa Ginoo no, just close your eyes, raise your hands to Him this morning. No, kaman ipatasim ka mo pagpasalamat sa Ginoo. No, God has been so good. And I know God is going to do something to you before this year ends. And I believe no, God is going to do something great sa imo next year. Musa karon no, pasalamat sa Ginoo. No, nga nakaabot pa ang December. No, hallelujah Jesus. Lord, we praise you, Lord God. Lord, we don't know, Lord, wala lang mi diri sa pagpasalamat, Lord, kituod maayo ka. But Lord, nami diri Lord God sa pagpasalamat, sa pagsimba kay tungod ikaw ang Ginoo sa mong matag kinabuhi. Lord, ikaw ang Ginoo sa mong pamilya, ikaw ang Ginoo, Lord God. Lord, in all areas sa mong matag kinabuhi. And Holy Spirit, Lord, we call upon you, Lord God, to each and every Simbalay. Holy Spirit, we welcome you. Come on, let's welcome the Holy Spirit. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, Lord God, you're a person, Holy Spirit. Oh, we adore you, Lord, we adore you, God. Oh, we worship you, Lord. We give you praise, come on. Oh, we thank you, God. Oh, we thank you, Lord. Oh, simbahon ka, dalagon ka, Jesus. Oh, dalagon ka. Hallelujah. Lord, we praise you this morning, God. And Lord, we give you all the praise, we give you honor. Lord, imo ang tanan Ginoong Jesus. Lord, amoy balik tanan dumong himaya diak si mong ngalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Kaman ato palakpakan si Lord. Kanang imong pinaka the best nga palakpak diak sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Come on, let's be excited because the presence of the Lord is here. There is joy in the presence of the Lord. Hallelujah. Woo! Go. Say. Day you made, so I'll rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. Amen. Oh, declare this is where I believe that you are more than enough, you're more than enough for me. Oh, every symbol I declare. 'Cause you are faithful to your promise. You are strong and I'm down. When I'm standing in your presence, I have everything I always shout. The joy of the Lord is my strength. Hallelujah. The joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me, say the joy of the Lord. Everybody celebrate. Sing Jesus, come with me. You are worthy of all my
overflowing in Holy Spirit, and let it pour out with no limit. Your presence, God, and overflowing Holy Spirit, Holy Spirit. So let it rise up like a river. Oh, this is our prayer. Overflowing Holy Spirit, Holy Spirit, let it pour out with no limits. Overflowing Holy Spirit. Let's clap our hands to Him this morning. The joy of the Lord is our strength. I believe the presence of the Lord is here, amen. And Lord, we thank you for your grace. We thank you for the joy, Holy Spirit. Woo! Oh, we declare, I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It's what? It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. Come on, stand. Let's dance for Jesus. 1, 2, 3. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It's the joy of the Lord. Don't want to jump. It's something Jesus. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. Woo! It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. Oh, sing, oh my soul. And oh my soul, bless His name. All that is within me, say, oh my soul, I will bless His name. All that is within me, say, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Hallelujah, Lord, we give you praise. We thank you for the joy, Lord God, this morning. And Lord God, Lord, nangalagad yung media sa mo, Lord God, nga nagikalipay, Lord God. And Lord, here we are this morning, Lord. Here we are today, we worship you. And Lord God, we give you thanks, Lord. We give you thanks, God. And Lord, we offer you our lives today, Lord God. Hallelujah. Come on, Simbole, wherever you are, just raise your hands to Him. No, dahil pasalamat sa Ginoo. Kanang tinuod ay nga pagpasalamat sa iya. Hallelujah. No, naay reason nga nakakadiri. Naay reason nga nung si Lord nagkatawag sa imo.
And whatever that reason, pagpasalamat sa Ginoo. Hallelujah, Lord God, we give you thanks, Lord. Because, Lord, because of your grace, Lord God, here we are serving you freely, Lord. And we thank you for the blood, Jesus, that you pay the price, Lord God, on the cross. Salamat kayo. And Holy Spirit, we thank you, Lord God, for your fellowship with us, Lord. Hallelujah, we give you praise. Lord, amo kang gisimba. Come on, wherever you are. Simbahay si Lord. Simbahay si Lord with your own words, with your own songs. Simbahay si Lord God. Holy Spirit, Lord, we worship you. Oh, we worship you, Jesus. Oh, salamat, salamat palang Espiritu, Lord. Oh, Shidereba. Holy Spirit, we worship you, God. Oh, we worship you, Lord. Pupuri ka, O Diyos. Oh, asama ka nimo. Oh, salamat, salamat, oh. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito, narito, dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Walang hanggan, walang hanggan, katapatan sa buhay ko, sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito, dahil sa biyaya mo, and habang buhay magpupuri. Come on, let's raise hands and declare. O pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito, narito, sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, o purihin ka, O Diyos, tatanghal sa buhay mo'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, O Lord, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. With all our hearts we declare, Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian
magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa langitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo. Come on, let's raise hands to him to declare. Oh, angayan siyang simbahan. Oh, Jesus. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Oh, Jesus, oh, Jesus. Kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh, wala kang katulad, wala na. Oh Lord, wala'y sama ka nimo, Ginoo. Oh Lord, wala na papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Come on, for the last time, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Oh, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Come on, let's raise hands to him and declare, wala kang katulad. Lord, wala'y sama ka nimo, Lord. Lord, maayo kay ka o Ginoo ka, Lord. Holy Spirit, God. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Come on, I want you to raise up your hands. Diya sa inyong panimalay na magkakaroon diha.
kauban sa imong pamilya, kauban sa imuhang mga gipang-invite. I want you to know nga kani nga day is not an accident for you to be here to worship the Lord, the King of Kings and the Lord of Lords. I believe nga ikaw nga nadia, the Lord sees your hearts, and the Lord is always willing to receive your praise as a pleasing aroma. There's nothing like our God nga ato gid siyang simbahon. In the book of Joshua chapter 5 verse 13, ingon siya, when Joshua was near the town of Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a sword in his hand. Joshua went up to him and demanded, "Are you a friend or a foe or an enemy?" "Neither," he replied. "I am the commander of the Lord's army." At this, Joshua fell face down to the ground. "I am at your command," Joshua said. "What do you want your servant to do?" Can we read this in NIV version? Ingon siya in verse 14, "Neither," he replied, "but as the commander of the army of the Lord, I have now come." You know what? When I read this verse, kung unsay gibati ni Joshua that Joshua fell face down, sa akong pagbasa last month, I also fell face down, understanding that the Lord has come sa akong kinabuhi. And this context, the reason why God has come is that i-fulfill niya ang saad niya sa Israel, that I will go before you to fight your enemies. I will go before you to fight your foes, to drive out the land, the living nga mga enemies nimo in the land. I have come to fulfill my promise that I will be the one to fight for you. Same gyapon karon sa imong kahimtang, sa imuhang pag-anhi sa place, sa presensya sa Ginoo. The Lord has said sa imong kinabuhi karon, "Hey, whoever you are, I have come to fight for you." Whatever battles you face, whatever situation you're facing, unsa may mga doubts, mga fears sa imong kinabuhi, unsa man ang kahimtang sa imong pamilya, gubot, unsa man ang imong health condition, you are physically sick, finances, you are broke, the Lord has said to you right now, "I have come." Naan ako. Don't worry, because naan ako. You can now live in peace because you will put your trust in me. Kaya come on, diya sa imong place, I want you to raise up your hands. Simbaha si Lord. As we sing this song, wala kang katulad. You can say to the Lord, wala ka talagang katulad o Diyos. Hallelujah. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh Diyos, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala ka, kamapulalasan mo, wala kang wala. Wala kang katulad, wala nang higit. Oh Jesus,
There is none like you, Lord, sa mong kinabuhi. Lord, you are the one that gives us life. You are the one that gives us freedom. You are the one that heals every broken heart. You are the one that mends every relationship. You are the one that heals every disease. You are the one who saves us, Lord God, and bring us, Lord God, from darkness into light. That's why, Lord, sa imong kaayo sa mong kinabuhi, Lord, singing songs of worship is not enough. Even giving all our hearts is not enough. That's why, Lord God, Lord God, this morning, we will offer ourselves to you. We will offer our bodies to you as a living sacrifice, holy and acceptable to you, Lord. Lord, because we know that our lives belongs to you. And Lord, you deserve our worship. You deserve our attention. You deserve us, O Lord. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah. Come on, I want you to get a partner diya sa iyong simbalay. I want you to hold that person. Kung you are with your family, you can hold hands. Na kay bisita, hawiri siya. And I want you to pray together. The word of the Lord says, ingon si Jesus, whatever you ask for in prayer, if you believe, you will have it. Whatever you ask for in my name, the Father will give it to you. Even si Jesus nagingon, kay come on, your prayer counts a lot for that person nga imo ang ginahawiran karon. Father, I declare your blessings, Lord God, sa matag usangan na sa simbalay. Lord, you know them, their conditions. Lord, you know their hearts. Lord, you know them from the inside and out. Lord, ilang mga struggles. But Lord, I pray that this time, oh Lord God, you're gonna minister to them. Lord God, every bisita, Lord God, will be ministered by your word. Everyone yung mag-listen sa mga word will receive life, Lord God. As your word says, O Lord, that Lord, it will pierce through our living being, O Lord. Because Lord, you said in your word that your word is alive and active, Lord God. I pray that every word that we will receive, Lord God, this morning, Lord God, will bring effectiveness in our lives, will make us more impactful, Lord God, as we obey every principles in it, O Lord. Salamat Ginoo, Lord, even here, naman diya sa mga simbalay karon, Lord, na ginapangbati sa ilahang physical body, I declare your healing be upon them. By the blood of Jesus from the wounded body, I speak healing to that person. I speak healing, Lord God, to that person. I speak healing, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Lord, salamat. Every heart is open right now. We declare and decree that every heart is ready to receive your word. Every heart, Lord God, and attention is all set, Lord God, to be focused on you alone. Salamat, Ginoo. Holy Spirit, we allow you, Lord, in our lives. Take over sa matagbalay. Take over sa matagbalay, O Holy Spirit. Salamat, O Diyos. We submit ourselves to you this morning. Oh, Abba Father, be praised. Hear our prayers. In the name of your Son, Jesus, we pray. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan nato si Lord. No, ignan na imong tapad. You are so blessed. Hallelujah. No? So, naanata karon sa first Sunday of December. Kumusta man ang imuhang tuig? Kumusta man ang imuhang 2024? Yesterday, giigdan ko ni Pastor Ayan nga magitagaan ko niyag assignment to share the word karon nga morning sa inyo diri sa Simbalay. And nangutana ko sa Pastor unsa man ang akong objective, unsa man ang akong i-share. Because, you know what, every time manggod niya, isuguon ko niya, I don't just kanang mag-prepare lang message without his approval. Because I am under the leadership of my Moses, my pastor. Oo. So, nangutana ko sa iya, and then ingon dayon siya, share ka sa ila about next level, the mindset of a next level. Ko larga. So, naminaw ko sa Ginoo, and then, the Lord has shown daghan king butang sa akong kinabuhi about what has been happening
this 2024. Diba? Labi na karon sa 2024 that naata sa year of supernatural. Tama ba? No? Ikaw ba diya, nakaka-experience ba kag supernatural? Ikaw nga leader, naabay supernatural na hitabo sa imong kinabuhi? Kung moingon siguro kag, wala man bro, oy, di ko motuwa na, ano man. Karon pa lang daan nga buhi ka pa, supernatural na na. How many times that you have been at stake in life, but still si Lord naga-spare sa imong kinabuhi, saving you, protected you, and labi na gyud gina-empower ka niya to live your life daily for His purpose. No? So karon na nata pahumanay nata sa 2024. So we are going to get inside a new realms of kaning gitawag new dimensions sa tong kinabuhi. And I believe that it is going to be the year of next level. Hallelujah. No? Next level. Ignan nimong tapad, next level na pud ta. Sa ato pa, kung naka-experience kag supernatural, mas grabe pa yun ang ipaabot sa Ginoo sa imong kinabuhi. Grabe, no? Kami lang ni Mrs. karon nga year, grabe, mag-evaluate me, tanan is the result of God's supernatural move. Dili gid mi makaingon nga tungod sa amo, dili mi makaingon tungod sa amo hang gipang plano, kay none of our plans na himong reality, but beyond pa ang gihimo gyud sa Ginoo. Muna giingon nga kung ikaw naa kay maayong plano, si Lord mas the best ang iyang plano sa imwa. And I believe that ikaw pod mismo buhatan pa gyud sa Ginoo sa mga remaining nga adlaw sa 2025, maka-experience pagyapon kag supernatural. And moving forward, nga mo experience gyud ka og next level. Amen ba? No? Nakoy pangutana sa inyo ha. Nakoy pangutana. Pangutana na sa imong tapad pud sa simbalay. Ignacia. Unsa man ang imong gustong maabtan? Di ba? O kani, ikaduha, unsa man ang imuhang gustong makita sa imong kaugalingon nga mahimong ikaw? Sige daw. Nasa'y natubag, wala. These are two questions nga kung ikaw mismo nangutana sa imong kaugalingon ani, nga unsay imong nakita sa imong kaugalingon, nga imong maabtan ug imong ma-acquire sa life. Kung naa kay nakita nga mga pictures in your life, it simply means that you are impregnating a vision. Nagabuntis ka og damgo. Nagabuntis ka og pananawon, no? Mura kag babae nga nagbuntis, naisulod ang tiyan. So tungod kay naisulod, after 9 months naagid na siya i-expect nga mataw gikan sa iyahang pagkabuntis. Kay lisod man kanang mabuntis ka nga way mo gawas. Og lisod po nang nagnay mo gawas sa imo nga wa ka nabuntis, imposible man na kayo. Di ba? That's why this question, if naa kaani nga klase nga pananawon nga naa kay giambisyon sa imong life, naa kay gustong maabtan, naa kay gustong ma-acquire, ma-possess sa imuhang personal nga kinabuhi, you know what? It means that you are a dreamer. You know what? Dreaming is free. Vision is free. You know what? Tungod kay libre ni, ayaw sugot nga walay imo ani. O, libre na gani ni ang mangarap, wala pag-iimo, ikaw naging pinakapobre sa tanan. Di ba? Mangutana ko another question. Unsa man ang pinakadato nga lugar sa kalibutan? Pangutana na imong tapad, unsa man? Di ba? Daghan mo tubag nga Morocco, United States, Dubai, Singapore, mga dato nga lugar. Pat gusto mo makabaloon sa pinakadato nga lugar? Ha? Ang pinakadato nga lugar sa kalibutan, simenteryo. Lagi. Nga naman, naa dito daghan mga damgo nga wala na monetize.
Naa dito ang daghan nga mga idea nga wala na materialize. Naa dito ang daghan nga mga books nga wala na sulat. Naa dito daghan nga mga songs ang wala na compose. Naa dito daghan nga mga bright kaayo nga nangamatay og sayo. Nga wala na puslan ng ilahang brilliance. Daghan kaayo dito nga mga posible unta nga mahimong senador sa mga nasod, congressman sa matag region, mahimong mayor sa matag syudad. Daghan kaayo na didto pero wala nahitabo sa ilang kinabuhi. Bakit kaya? Because maybe, di ba? Maybe wala sila na educate. Maybe they are fearful. Mahadlok sila mo take og risk sa ilahang life. Tanawa na nimong tapad kung di ba na mahadlok og risgo? Di ba? Maybe doubtful sila. No? Og labi na sa tanan, maybe they are too proud to let somebody educate them and push them beyond their limits. Ignan nimong tapad. I hope dili ni ikaw ayaw sagdugangi ang sementeryo karon. O ayaw sagdugangi. And the best thing about life nato karon is that God has given us the chance to live and change what has happened aning mga tawhana nga na-waste ang ilahang mga potential. And ikaw, I believe that ikaw ug ako naatay potential. Amen ba? Ignan na imong tapad, naagyud kay potential. Oh, no? That's why in John chapter 10 verse 10, tanawa ganing ni, the thief does not come except to steal, to kill and destroy. I have come, say that word, I have come. I like this word, I have come. Kasi muning giingon ni Lord kay Joshua sa Joshua chapter 5, it's I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Grabe si Lord, no? Niabot ko para nga na kay kinabuhi o ka na nga kinabuhi, abundansya. So basahon nimo, you are not designed for less. Wala ka gidesign sa Lord nga mahimong ginagmay. Wala ka gidesign sa Lord nga mahimong inutil. Wala ka gidesign sa Lord nga mahimong, my goodness, ambot lang kung ikaw nalay sumpay, ana siguro. Gidesign ka sa Ginoo para sa dagkong mga butang. Amen ba? Kaya makita nato nga walay problema sa Lord when it comes to fulfilling His plans of greatness in your life. Makita nato nga si Lord walay problema saya. In fact, si Jesus namatay for you to be rich. Gibayaran niya ang kapobrehon sa cross 2,000 years ago. He died so that you will overcome poverty. And according to the word of the Lord, by His poverty, you became rich. Ingnanay mong tapad, tigpakaaron ingnon ka. Papubri-pubri ka, dato manay kang dako. Oh. Maingon siguro sa ako, si dato iya. Nga, unsa ra man imong kahimtang karon? Ayaw sa tanawa karon. Mubitaw na nga natay panahon nga karon kay para usabon nato ang dagan sa tong ugma. Amen ba? No? Dili nato sayangan. Kamu nga mga first timer dia, you know, kung maglisod pa mog sabot, it's okay. I've been there. Nga maglisod kog sabot nga tinuod gid ni plano si Lord sa akong life. Going back 17 years ago, when the time nga nakadungog ko sa pulong sa Ginoo, istoryahan ko sa akong leader nga naiplano si Lord, na kay potential pero sa ako ako na potential, bagsak-bagsak na ganin ko sa akong eskwela na ako'y potential. Imposible kaayo ko nga naipaingnan sa kinabuhi. Akong pamilya wala manggani di adya mo. Ako mangganing miyuta nga maangkon na mo nga amo. Puro kumon. Di may makaangkon nga amo agid sa among ginikanan. Kumon manggani. Ilugan pa, patayan pa, awayan pa. May amo gani. Wa adya mo. Pero you know what? When I started serving the Lord, nakita na ko how God moves supernaturally. How God moves and put my life back in order according to His design. Yes. Kaya kung naglibog ka, ayaw kalibog, padayon lang because there is more for you
from the Lord. Amen ba? No? So dirita sa Deuteronomy chapter 1 verse 6 to 8. Ingon siya dire in NIV nga version, ingon siya, the Lord our God has said to us at Horeb. Horeb, say that word Horeb. This is the last place nga ilang gitambayan from Egypt. Gikan sila sa Egypt, gipatuyok-tuyok sila ni Lord sa Canaan for 40 years. And then they stop at Horeb, Mount Horeb. And there, nakita na nila ang Canaan, lugar sa Kanaan. And ingon si Lord sa ila, you have stayed long enough at this mountain. Hoy, Moses, murag giganahan na lagi mo diris bukid. You have stayed long enough in this mountain and break camp and advance into the hill country of the Amorites and go to all the neighboring peoples in the Arabah, in the mountains, in the west foothills, in the Negev, and along coast to the land of the Canaan and the Lebanon as far as great river, the Euphrates. Verse 8, see, I have given you this land. Go in and take possession of the land. The Lord swore he would give to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, and to their descendants after them. Note, this time, wala pa sila nakasulod sa promised land. Ang promised land, allocation to nila. Ilaha yun to. Sabi ni Lord, inyo na. You need to go in. Kaya lang, the promised land, the Canaan, before nila ma-acquire ang lugar, ma-possess ang lugar, kinahanglan nila awayon ang mga nagpuyo dito. The descendants of Anax, the Gergesites, mga kaliwat sa mga Nephilims, the giants. Kailangan nilang awayon para makuha nila ang mga properties sa mga giants. It's not easy. So, fast forward ta ha, nakasulod sila, nakig-fight sila, fast forward to another 50 years. Bam! 50 years na. Nakapuyo na sila sa Kanaan. Si Joshua, si Moses ang nag-lead ani nga time. Here comes, wala man nakasulod si Moses sa Kanaan. So si Joshua na ang nagpadayon og lead sa Israelite to possess the land. And pagka idara na ni Joshua, nakikistorya si Lord niya. Sa Horeb, si Lord nakikistorya kay Moses nga, sulod na mo, ako na nang ihatag sa inyo. And here comes, pag abot sa time ni Joshua, nakikistorya na po si Lord kay Joshua. Joshua chapter 13, verse 1, ingon siya dire. When Joshua was an old man, ingnan mong tapad, old man na baka, di pa? Di pa. Although na mga signs, ayaw na dawata. When Joshua was an old man, the Lord said to him, you are growing old. Nako, ingnan mong tapad, gataas imong edad. And much land remains to be conquered. My goodness. Grabe, no? Nakasulod na sila this time, but still, daghan pa sila wala na-conquer. Hallelujah. Then if you will read this book of Joshua, makita nimo how the Israelites kanang were enjoying the promise of the Lord flowing with milk and honey. Grabe yun ang ila ng pag-enjoy. What happened? Nga nung wala nila na possess. Nga nung wala nila na defeat. No? Murag kung i-relate na to sa tong kinabuhi, maybe naana ka sa imong points sa imong life that you're enjoying your life to the fullest this time. But I want you to know, hindi pa dyan nagtatapos yung conquest mo. No? Siguro kung gibless na ka sa Ginoo financially, materially, I want you to know, hindi pa dyan tapos yung conquest mo. There's much land that needs to be conquered. That's why
Nakita na ko ni sila ang ilang kahimtang. They were not able to conquer. It's because they enjoyed the level that they were in. Nalingaw na lang sila kung asa sila. No? Kaya there are 4 principles that we can apply here for us to be somebody nga dili lang ta. Yes, I know gibless naman siguro ka sa Ginoo. Yes, or maybe napaka sa life nga struggle pa. But I pray nga magkaroon tayo ng heart nga, Lord, wala pa ko nahuman. Another round pa. Larga pa, Lord. Kay walay expansion kung walay conquest. Walay plunder kung wala kay mapildi nga mga syudad. Walay blessing kung wala kay mga giants nga maslay. Kaya, unsa man, while I was listening to the Lord, there are 4 things that He revealed aning a message for us to be ready for our next level. Kaya kung naman siguro tayo title karon, it should be Getting Ready for My Next Level. Yun. Ignan mong tapad, ready ka na ba? Andam ka na ba? No? Ayaw pagsalig, ha? Ayaw pagkumpiyansa, dapat andam ta kanunay. Because God is in the business of placing our lives from next level to next level to next level. Nakanindot karon panahon na kasi Lord, dili ka kasumhan pag-promote sa iyahang mga anak. Amen ba? Kaya the first thing that God showed is that moving to your next level is a mandate to obey with promising benefits to work. Note, promising benefits, don't stop there, but promising benefits to work. Tanaw nimo, sabi ni Lord sa mga Israelites, I'm going to bring you to the promised land, the land flowing with milk and honey. Inyo na siya tanan. Gihisgutan niya. Kumbaga, ato na lang i-contextualize sa Pilipinas, di ba? Kung naay dusi, siguro, o sa lugar ko kaklan sa Israelite, sabi ni Lord sa ako, okay, Eliods, ang imong portion, ang tibuok region 10. Hallelujah. Magsugod anang lugar sa magsaysay, paingon diha sa Hinguog, paingon diha sa Cagayan de Oro, diba? Sugod sa Medina, Talisayan, Balingwan, abot na dito sa Iligan. Ang Iligan, lanaw naman na. Taman sa, Region 10 pagyapon na, taman ana, imo na. Oh, pero nay namuyo diha, tanan nga namuyo diha, patyon ni mo na. Kaya kung di mo na patyon, ikaw mo'y mamatay, di mo na ma-enjoy. O ingingon pag Lord, kana nga mga lugar, daghan kaayo diya kalubian. Pwede ka maghimog business nga coconut oil factory. Imo na tanan. Napoy mga humayan diha. Oh, pwede pug ka mangisda diha. Daghan kag pwede mahimo diha because I have given you the land. Grabe. I have given you the land I swore to give to your ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob. Kung tanaw nimo, I have given you this land. O say mag-enjoy, salamat Ginoo, you have given me this land. Hoy, pagpuyo. Di na saad, sugo na, sudli. Amen? No? Kung i-simplify siguro nato sa context siguro, if you believe that God is promising you nga magkanegosyo ka, magkatrabaho ka, well, hindi yan dadating na parang miracle. You need to apply for a job. You need to conceptualize idea what business you are going to open. You have to create business system para di ka mapahiya kapag sugod nimo pagpila ka bulan masira lang nagkalit diha. It's a fight. Getting inside is different than staying inside. Amen? Kaya, it's a command. Sabihin mo sa kapatid mo. Yung katabi mo, di ba? Sabihin mo, it's a command. Mag-practice yung Tagalog. Nanarapat yung disciple sa UK.
No? Kaya sabi ni Lord, di ba? Ang ingon ni Lord, you have stayed long enough. Usahay manggod, kaning atong pagkakontento, mo'y makapalangan nato. Ay, okay na ko diri. Okay na ko diri, fights na ni. No. God is calling you to move out. God is calling you to move out. Say that word sa imong tapad, move out. Ayaw ka anad sa kahimtang nga asa ka. No? Ayaw ka makontinto. Your life is designed to increase from level to level to level. Tanawa gani siya giingon sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17 to 18. Ingon siya dire. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Nabaday freedom nga makontinto. No, nabaday freedom nga diha ra kataman. If you understand what freedom is, then you are free to do what is beneficial for you. You are free to do kung unsay makapatubo pa sa imuha. Because you have the freedom, no? You have the freedom nga in the context sa atohang spirituality, we have the freedom to enjoy the authority of the Lord. Then walay makapastop nato to win more souls and make more disciples. Walay makastop nato to invite people sa atong mga cell group, sa atong mga simbalay. Because we have this freedom, libre ni. No? Same sa promise sa Lord that kung unsa imong gusto maabtan, you have the freedom. Why? You have the Spirit of the Lord. You have the assurance that comes from the Lord. That's why, since you have that freedom that God has given you, imposible nga diha ra kataman. Kay in verse 18, ingon siya diri, no? And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory and being transformed into His image with ever-increasing glory. Say that word, ever-increasing glory. It means from glory to glory to glory to glory. From blessings to blessings to blessings to blessings. Hallelujah. Amen ba? Kaya ayaw ka makontinto kung asa ka. Ingnan mo tabad, ayaw ka makontinto. Oo. Ayaw ka makontinto. Kaya sabi ni Lord kay Joshua in Joshua chapter 5, Joshua, you are growing old. Burag na kontinto na lagi ka. Joshua, you are growing old. Murag, okay na ganing ni sa imo ha? Okay na ganing ha? But you know what, Joshua, no? There's so much land to conquer. Kaya the time nga si Lord giignan ni Joshua ni, pagkapila ka mga adlaw, si Caleb, niabot kay Joshua, 80 anyos na. Yung 5, nagsaad na pag si Moses na ko, kwaon na kong Hebron. Ingon si Joshua, di kwaon ni mo. Pero narabay mga giants dito. Ingon ni Joshua, you can do it. You can conquer them. And Joshua and Caleb started his conquest to claim the promises that he received from Moses. Grabe. Nasabtan ako, mga taong tinuod nakasabot, unsay saad, dili mo undang. Grabe. Nga mong tapad, grabe yan. Grabe sad, no? Ayaw ka maguntinto. Let's go for more. Decide natin yung greatness. Hallelujah. One of the preachers nga gipaminaw na ako, ingongid siya. If you will stay at the level nga asa ka karon, you can only influence sa mga taong pangdiha ra pod nga level. But if you will desire and move forward to another level of your influence, you will attract more people even higher than you. Amen? No? Kaya sa una, nasabtan ako, no? Kato sa una, naapa ko, estudyante pa ko, tambay pa ko. Akong masabay-sabay, mga tambay rapod. At tuloy, estudyante na ko. Akong makakasabay, mga estudyante na po, di ba? Uy, kung nakatrabaho na ko, ako mga kasabay, mga trabahante na po. So pag na sa trabahante, kung mabalik ka dito sa imong mga kaubang tambay sa una, murag, bikil naman kayo, murag, lahi naman. Di ba? So diyan ako nasabdan ba? The higher you go, the wider will be your influence. No?
So, ignanay mong tapad, ayaw ka makontinto. Go for more. No? Kaya, remember, obedience is a must to conquer. No matter unsa kanindot sa saad ni Lord para sa imuhang life. Take note. Dili na nimo maabtan kung wa kay buhaton. Sabi ni Lord sa imo, your family will be blessed. Never na mahitabo kung ikaw dili ka mahimong frontline sa pagpangalagad sa Ginoo para sa imong pamilya. Moingon si Lord sa imo, I will bless you in the area of your ministry. Mag-increase ang imong mga disciple. Di na mahitabo kung di ka mo gawas sa imong balay o sa imong comfort zone to win more souls back to Him. Bisan pag moingon si Lord sa imo, I will bless you financially. Thank you, Lord. Pagkahuman ni mo kampo, natulog ka balik, why nahitabo? Kaya gignan kaganina na ako yung mga kasabay kaganina nga mga senior high. Gignan ako sila. So, dapat masugod na magpamaligya. Tanan kwarta sa inyong classmate, kwaon ninyo. Ayaw kawata. Pamaligya. Ayaw kaulaw. Ana ditong isa. No, kansawan na ligo nila yan. Ignong ko nila ice cream man. Okay ra nag-ice cream man. Basta 5 years from now, pag di sila mag-usab, at least ikaw, di ka manggahi. Sila rin manggahi. Oo. Do something. Inanay mong tapad, do something. Buhato na to. Diba? Learn. Okay. Number 2. Getting ready for our next level. It means living, and setting. Ignanay mong tapad, living and setting. New mindset and habits is a must to move up. Sabi ni Lord, diba? In verse 7 sa chapter 1, Deuteronomy, break camp. Say that word, break camp. Tignan mo tapad, break camp daw. Bungkaga. It means manghipos ka. Mag-impake na ka ng anuman. Kay kung di ka manghipos, wa kay dala. Pero make sure to bring only what is necessary. Kaya ang gibutang diri living and setting. Mo reset. Na mga mindset that you need to let go of. Kasi lisod mag-advance kung daghan kag karga nga mga butang nga dili di mo kinahanglan sa unahan. I don't know if you get that. But lisod kaayo mo padayon kag move sa imong journey nga daghan pa kag mga kagahapon nga imong gidaladala gyapon hantod karon. Past hurts, past mistakes, mga history of brokenness, mga history of mga trauma. Ay, nako, kagahapon ramana. Ay, sige dala karon, no? O sayon sa maning mga butang nga kinahanglang mga biyaan. Of course, ang sin, ignanin mong tapad, ang sala. Mga sala, gagmayng sala, dagkong sala, atong dagkong sala. Ignanin mong tapad biyain na oy. Siyaro kada Domingo di ka makonbiksyonan anak. No. Wa may nakakita. Hala. Karon pa ko ana. Daw biki si Lord kikita man. Murag si Lord siguro makita tapos kusog ka mo worship ba. Yak. Wa pa man ni nangay pasaylo nako. Murag Di ba? Another thing that we need to let go of, mga unproductive habits. Na yung mga butang, dili sinful, dili ka makasala, pero di pod ka gabunga. No? Tanawa daw na imong tapad, ignaon sa kana, no? Or maybe mga certain people nga, imong ginasabay-sabayan, kung sila imong kasabay, malagi kay lain mahimo, magsige ra mo panlibak, magsige ra mo panghilabot sa kinabuhi sa lain tao, magsige ra mo istoryas kagahapon, di ba? Munang usa, kana bitawon kabantay mo anang reunion, di ba? Ay kada sa eskwelahan nga reunion. Wala gikoy sa pila ka tuig nako ga inapil anang pila ka beses na nakong inapil anang reunion. Wala gikoy na dunggay nga nag-istorya about kaugmaon.
Wala ko'y nadunggan nga nag-istorya about unsay bagong negosyo nga dapat itukod. Ang kabalo ka unsay istorya, grabe kito sa una ba? Kulba to sa una ba? Kikabito sa una, kulba di ba sa una? Parasa ni binuang sa una. Grabe, daghan na, puro kabuang istoryahan ba? Mo to last na, wala na ko ni apil, oy. Wala, kabalo na ko sa istoryahan na ni ba? Sa una na sad ni. Sa una na po ni. Hanto, sa una ba? Di ba? Uyab man mo to sa no? Tawa ni abot na diyaw. Hala na. Naminyo na kang dako. Uso ka na mga post karon sa Facebook, di ba? Reunion, nangaguba ang magdiayon. Kipag-abot dito. Sabi na, lahi man ang na-reunite. Damay na. No? So, sa mga estudyante na mo sa network, gig na nako sila. Usa sa mga likayan ninyo, kanang mga barkada ninyo ba? O sa magod na kay intention, i-win sila, pero sa inyong pag-win, kakansawaan mo, ay biyain na lang sa ninyo temporarily. Kaysa pagsigi kag uban, ang ending, ikaw mo'y mag-compromise. O kanipo do, ways of dealing situations. Unsa may mga ways of dealing situations nimo. Yeah. You know what? Your ways of dealing situation defines kung unsa imong character. Character is built for your information. Pwede nimo ma-build imong self the way you want to become. No? Character is something that is built and can be rebuilt in your life. And it will be shown by how you respond to situations. Karon lang last week, grabe gyud sulayan gyud ko ani ba? Kay for 1 week, last week gyud, Monday to Friday, wala ko'y laing ginapaminaw kundi about the topic nga character. Kung Lord, sa gikaning character, no? So, nako'y napaminawan nga about characters built from cultural nga mga systems. And then, the last niya ako gipaminawan is about character that is biblically based nga pagka-build sa character. Ang usa ka author sa book, ingon siya, you know what? Character is defined as this. 2 things, fixed and statue. Fixed ko, no? Pundo. And statue, istatwa. Kaya naglabay ko sa Divisoria, makita nimo ng istatwa ni Borja diya, gasmile. That was Divisoria do, gasmile na si Borja diya. Singhaga nimo, ismile na siya. Laparuho nimo, bang! Ikaw na lang masakitan. Fix man siya. Maulanan, mainitan, tingtugnaw, tinginit, fix na yaman siya. Ismail na yaman siya. Tugpahan sa langgam, itihan siya, fix na yaman siya. Igon siya, ganun yung karakter. Whatever situations, mapugnan ni mong kaugalingon. Lamig kayo kong paminaw, amen, share ko sa kong mga disciple. Pagkagabi sa Wibis, gikawatan palagi Miss Balay. Limas almost 200,000 sa among property nga gikawat. Ginoo ko Lord. Smile ra ko na. Akong utok ba, kita ta nang gika. Bro, pagitaar ko na, paimbestigar ta. Pati mga gwardiya sa subdivision, maistoryahan na gidugbugat. Anang nga level, smile lang yapon. Si Mrs. Dear, kuha na. Sige lang, wala tayo mahimo. Humana. Pero nauna na ako, pugi lang. Do not say a word. Pagka other night na po, bang! Lagpak si Mrs. sa hospital. Same symptoms sa iyang experience sa una nga sakit. Nag-chill siya kalit, di babaihang BP, na-sprain pagid ang tiil, o ang gilingkuran nga bed, same bed nga iyahang gilingkuran, the time nga nagtinga siya sa una, my goodness, Lord, we're back. But Lord, in Jesus' name, iba na ngayon. So, ibuat na ako, kadlawon nga dako, adto ko sa gawa sa ospital, ka-review ko, warfare ko dito, speak in tongues ko dito. Di pwede, Lord. Di mi pagawason sa doktor, I declare before 6 a.m. manguli mi, kaya maghatod pa ko sa mga bata. And it happens by 5 a.m. gipapauli mi sa doktor. Ganon. Alam nga, magdrama lugar ko. Pareha lugar sa una nga, magilak-hilak pa ko. Magrepent ko.
No, magsuko-suko pa lugar ko, so may mahitabo, di ba? Pero kato pa lang ang gipagsulay, ang gipangagian. Sa unahan, daghan pa siguro. But, part to sa mga pangbiyaan niya mga style. Amen ba? No? Kani mga habits, bantayunon kayo. Check your habits. Na yung mga habits ngayon, it seems fun, but remember, kung fun man ganing na, make sure that it is beneficial. Tawa ganing ni. 1 Corinthians chapter 10, verse 23. I have the right to do anything. Wow. Ignan na yung tapad. Na ako'y right. No? You say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. Ito yung issue ngayon. Tanawan tapad, muni ang issue. Yes, nalingaw ka. Ang problema, makaayo ba? Yes, sometimes our action, it seems like satisfying, pero nabay benepisyo imo makuha na. Yes, nisikat ka sa pagbuhat nimo ana, pero good testimony kaya. Ignan na imong tapad agay. Di ba? Kaya be careful. Ignan na imong tapad. Be careful. Ayaw gyud kumpiyansa. Then aside sa mga habits, the mindset. How is your mindset? Karon imagine this year nanata sa last month of the year sa 2024 and natatanaw na natin yung 2025. Pila na lang ka days, 2025 na. Magpabuto na dayon kag Happy New Year. Pero naana ba kay nakita sa imong kaugalingon nga mahitabo in the next year? How is your mind? Do you have a healthy mindset? Di ba? Healthy ba ang imuhang mindset? Or maybe faithless pagyapon nga mindset? Maybe ang imong mindset is full of doubts pagyapon? Naapagyapon ka sa mga mindset nga puno sa rason? Ay kaya man siguro nato na mahitabo. Pero, agoy ka naging mga pero, di ko tuwa no eh. As long as pero exists, it means buhi pa si King of Pharaoh sa imong life. Muna si Pero magsigi naglakag nimo. Patya na dalaan na sa Red Sea. Amen? Dalaan na sa Red Sea si Pero. Munang post ni Pastor Aydon Yagi, ang imong giagian nga kalisod kamatayon sa imong kontra. O pagtanaw nimo lisura aning Red Sea, uy. Halaga na ni mga pating sa kong kilid. Ayaw ibutang imong kamot diya. Murag aquarium. Oh, very impossible to cross. But sa ilahang pag-cross sa mga kalisod, pagsunod sa mga pero, nangamatay silang tanan. Oh. That's why, ayusin mo mindset mo. Di ba? Kaya, unsa may dapat nato, nasa ato which is number 3. Kani siya, tenacity, say that word tenacity, is a must to face higher level of adversaries. When I say adversaries, they're enemies. Dili ka pwede maghuna-huna nga sa imuhang pag-move sa next level, gagmay pagyapon na imong kontra. They are bigger than you. Dako pa sila nimo. Muning mga spy na kaingong gid sila. Mga talisik rin kayo ta sa ilahang mga pananaw. We are like grasshopper in their eyes. We cannot conquer them. No. But here comes Joshua and Caleb. Gigisi lang sa nila. Shut up! Yes, giant sila. But we can swallow them up. Grabe ni nga mindset ni. Kabalo ka nga nung nakaingon si Caleb o si Joshua do? Because they're hearing conversation of Moses and the Lord that I have given you this land. I will go before you. I will fight for you. Kaya pag nakadungog man silang Joshua o si Caleb at tumun, nakaingon sila, yes, dagko, but we can conquer them. Problema nimo, di ka ka-conquer kay wa kay nadunggan gikan sa Ginoo. Okay na mo? Unsay tenacity? It's inner strength that comes from a strong determination. Inner strength, it is the quality displayed by someone
who just won't quit. Way undangay, hantod mga matay. Inana mindset ba? Di ba? Way undangay. Di ba? These are the qualities of someone who displays, who just don't quit, who keeps trying. Grabe ni. Ngunang definition niya sa Google, who keeps trying to reach their goal. Yes, I will reach my goal. Ay, naikontra. Dito na lang sa kus ginagmay. O muna, imuhang mga plunder ginagmay. Hallelujah. Diba? Tanawa gani nga, when Moses was called by God, God presented Himself to Moses in a burning bush. Bush nga wala na sunog, disag nagdilaab. And when God presented Himself to Moses in a burning bush, it represents the light. Okay, Moses, I will be with you. I will go before you. I will drive out the enemies before you. I will bring you to the land I have promised. Now, pag abot kay Joshua, turnover of leadership na. Ingon si Moses, Joshua, ikaw na mag-lead sa Israelite. And pagkamatay ni Moses, God instructed Joshua, cross the Jordan. You will win the first battle. Unsay ilahang first city gigikangkar sa Jordan? Jericho. Moto siya. Ingon si Lord, I will be with you as I was with Moses. Ubanan ta ka, sama sa kubag-uban ni Moses. Kaya Joshua, do not depart from this book of the law. Meditate this day and night. I will be with you as I was with Moses. What God promised nga sa time na naapa si Moses, I will fight against your enemy. I will fight for you. That's why, in Joshua chapter 5 verse 13, dito na, nakaspy na sila. Pag-spy nila si Joshua, gatambay-tambay siguro, gapahiyom siguro, here comes a man with a drawn sword. No? He looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Ready mo, tigbas. So, taranta Joshua, di ba? Are you for us or for our enemies? Kung sa giingon, neither. No. Dili. But as the commander of the army of the Lord, I have now come. This word is the fulfillment kung unsay gisaad ni Lord kay Moses. Moses nakamit sa Ginoo in the form of the burning bush. But here comes Joshua leading the Israelites for war. God presented Himself as an army ready for war. Kaya nasabtan ako, Lord, you are faithful sa imong mga saad. It means God is ready. Nga okay, just as I promised, I will go before you. Before ka makigpatay, ako'y una mo patay nila. Tapos ikaw ang mindset nimo, di man nato na kaya. Mahadlok man ta, mura man tag mga kinsa raman ta, di man ta mga ilado, naara man ta dinis iskwatira nagpuyo. Bitaw, pero huna-huna pila ka subdivision imong mapuy-an pohon. Naaraman ko ani nga position sa trabaho. Bitaw, waka kabalo, naara ka na, pero makapatag-iya kag kumpanya pohon, because the Lord will go before you. All you need is to follow Him, to love Him, to submit to His protocols, so that the Lord will bring you to the land that He is about to give you. The problem is not with the Lord, it is you. That's why, the reason why we need to have this tenacity, magkinaunsa man, dili ko mahadlok. That is faith. Magkinaunsa man, I will go and possess the promises of the Lord in my life. That's why kaganina gipangutana ta mo, unsa may imong nakita sa imong kaugalingon, unsa imong gustong maabtan, because this time I want you to be confident that whatever things nga nakita nimo sa imong kaugalingon, surely you will reach them all. Hallelujah. Amen. This word, I have now come. Kabalo mo kinsa ni? Kaning commander of the army of the Lord, si Jesus ni oy. Tanawa revelation nga ni. When the final battle, kinsay naguna nga commander of the armies of God, it is Jesus riding on a white horse. Kauban na mga warring angels ni sulong against those who are against Him.
Ay, ko grabe ka, Lord. Kabalo ka, every time magbasa ko, gibalik-balik ko na ko. Mura ko katanaw sa lida. Basa ko, tindog na po ko. Yaw mo ka, doy. Kapi na po gamay. Oh. Kaya kung nawad-an man kag determination, ayaw ka mawad-an. Kung imong mindset sa una is full of doubt, this time change your mindset. Diba? Your mindset must be, tungod kay naa si Lord, kaya na ko ni. Oh, tungod kay naa si Lord, kaya na ko ni. Oh, then always remember, we are not fighting for victory. Stop thinking about fighting for victory. Wala na. You know what we are fighting for? No, we are not fighting for victory anymore. For your information. We are fighting from victory. Daog na ta. My God. Hey, uyuga imong tapa, di ka naunsa ka ba? Diba? We are not fighting for victory. Imo naman na ang land, oy. Imo na nangasad ka na, imo yunahon na. Bisan pag unsa ka dako na, mauna nang gisaad sa Lord nimo. All you need to do is to go and possess the land because that's what God has instructed us to do. Oh, how much more sa ato nga generation karon that Jesus died as Jesus Christ namatay sa ato 2,000 years ago? My God. Di ba ang kamatayon ni Jesus, nagpildi manganing sa panuway, unsa pa na lang kain mo makalisod sa kinabuhi? Hey! Di ba? That's why, unsay ingon ni Paul, in Him, we are more than conqueror. We are more than conqueror in Him. My God, what's wrong with you, kapatid? Di ba? That's why, in John chapter 16, verse 33, ingon siya, I have told you these things. In this world, you have many troubles. Wala exempted. Bisan pag nakakay Jesus, na ay trouble ang kalibutan. In this world, you have you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Tanawa before that line. I have told you these things so that in me, you may have peace. And this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Walay mga pagsulay, walay mga babaga, dili nimo ma-overcome because God is with us. And not just God is with us, Jesus is in your life. Dili lang si Lord with kauban. He is in me. At ingon sa giingon ni Paul, God has given us His Holy Spirit in our lives as a guarantee to what is to come. It means that we are fighting with full protection back and forth and within. My goodness. Ay, kayo ko imposible gid Lord way mahitabo. Kung wa pagi mahitabo ani, wala ako na gid ang pinakadakong problema sa tanan. Kaya we can't just entertain fear, doubts, and worry. What they call it, anxiety. Anxiety. Ayaw pag basta-basta na lang ka nga, mo claim ka nga, ako'y anxiety, kabulok ka anxiety, demonic na. Tapos may ka, hallelujah Lord, salamat Lord sa kong anxiety. Mura kag, hallelujah Lord, salamat ka na ako'y demonyo. Inana lugar? Pandamay ka. No. Di ba? Think of who you are. You are a child of God. You are valuable. You are bought by the blood of Christ. You are full of promises. You are a child of a promise. No. Kapatid, wag kang kanang gitawag nga fearful, doubtful, and worrisome nga pagkatao. You are more than conqueror. Ignan mo tapad, you are more than conqueror. And last, the level you want to become and achieve depends on you. Ina na imong tapad, dipindiri kita di mo. Ha? Si Lord naghatag nagsaad. Si Lord naghatag nagprotocol. Sa protocol ni Lord, follow me. Do not depart from this book of the law. Meditate on it day and night. Diba? Sa context nila ni Joshua. Pag abot kay Jesus, apart from me, you can do nothing. I am the vine, you are the branches. No? If you remain in me, and I in you,
you will bear much fruit. Di lang fruit, much fruit. Grabe to ah. Kaya, you know what? When I say it depends on you, I'm saying like, magdepende sa imong commitment. Say that word, commitment. Is your life ready to commit nga mahimo kang passionate sa Lord? I want to end with this. Remember, Moses is too much dependent on the Lord. Nga bisag gamayng problema mo fasting og 40 days just to ask God's direction nga iyahang maabtan. You know what? Your commitment to serve the Lord will determine how fast you can possess your promised land. Kaya si Joshua, gignan niya ang mga Israelite. You can choose for yourselves kung kinsa inyong i-worship, kinsa nga God inyong i-serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Kapatid, yes, maybe because of your intelligence, pwede ka mo succeed yapon in life. But I want you to know, the level of success that you can acquire because of your intelligence is nothing compared to what God can do when you allow Him to work in your life. Kaya when I say it's up to you, number one, it's your commitment. Number two, it depends on your sacrifice. The level of sacrifice nga mong i-exert, sacrifice in many ways, maybe in your time. Na yung mga panahon nga because you want to experience the Lord in a different way, nga mahimo kang galamiton niya. There are times that you need to sacrifice a lot of activities nga mga, dili sa sinful, but it can lead you to be more unproductive and distracted in serving the Lord. Sacrifice. Labaw sa tanan, i-sacrifice gini mo na ang imong mga you think like okay, but not okay because it is sinful nga mga habits nga imong ginabuhat. Can be wrong relationships, attitude, character, pride. Come on, get that out. And lastly, when I say it depends on you, it depends on how dependent you are diha sa Lord. Kaya this time ba, kaya ba ni mo ignon si Lord? Nga Lord, surrender na ako kung kinabuhi sa imo. Di ba? Kaya come on, I want you to stand up diha sa Lord karon nga morning. And I just want you to just close your eyes. And I want you to see yourself. See yourself like what Joshua did when the man with the drawn sword appeared. Katong nipakita tong tao nga na espada. I want you to see yourself facing that man, ready for battle. And that man is speaking to you karon nga time. Hey, naanak ko, what is your plan? Pwede ko makig-away para nimo. But of course, I need you to follow and fight. I need you to stand. I need you to move. I need you to cross the Jordan. I need you to make migration sa imo ang life from this place to another, from these habits to another, from this kind of mindset to another, from this kind of sacrifice to another level. Your next level is waiting on you. Your next level of possession is waiting for you. And it will all depend on you. You know what? Walay problema sa Lord makig-away para sa imo. But the question is, are you willing to commit your life that Lord, starting today, makig-away ko, mga lagad ko, mo-possess ko, by all means. I don't care kung unsay mga butang akong isakripisyo karon.
I don't care kung unsay mga sakit nga mga you know, pwede nga masacrifice daw karon. Basta Lord, starting today, I will commit my life to you. I will give my life to you. And I allow you, Lord, to lead me. I allow you, Lord, to lead me in your protocols in possessing the saad. Imong gisaad sa. Come on, hallelujah, God. You see these hands right now. I want you to raise your hands. Lord, nakay saad sa matag usanam. And Lord God, we believe in your promises. Oh God, we believe in your promises. Hallelujah, hallelujah. Shalabra katayida namasan. Yaraba sa kataraba. Come on, start praying. Simbalay host, start praying for your visitors. Start praying. Anay mo mga bisita karon, Simbalay host. Hallelujah. Rabla shana namiya katarabaha. God, right now, Lord, let your spirit flow sa matag Simbalay. You let your spirit flow, Lord, sa matag Panimalay karon, Lord, nga nag-host sa imong presence. Oh God, break every fears, break every intimidation, we break every faithlessness, we break every doubts, we break every worries by the blood of Jesus. And God, we declare for the power of the blood of Jesus be upon every one of us, Lord. I declare and decree that starting today, we will live in victory, believing that you go before us, believing that you have come to fight for us, believing that you have come to lead us to possession, Lord, fully protected by you. Hallelujah. Hallelujah. Come on, just worship the Lord tonight. Greater is the one who in us. Greater is the one who calls our name. Who calls our name. He will never fail. Stronger is the one. Stronger is the one within us. Stronger is the one. Oh, we declare who fights for us, and he will never fail, 'cause you will never fail. Before your love endures forever, oh, your love endures forever. Open up our eyes, surround us with your light. Your love endures forever. Hallelujah, Lord. Oh, we declare mighty is the one. Mighty is the one who's for us. Mighty is the one who's strong to save, and he will make a way, 'cause you will make a way. Yes, Lord, we believe in you, Lord, 'cause for your love endures forever, oh, your love endures
and know your. Oh, thank you, Jesus. Yes, Lord. Endures forever. Open up our eyes. Open up our eyes. Surround us. Oh, we thank you, Lord. Just come on for the last time. We declare, oh, your love, know your love endures forever. Know your love endures forever. And open up our eyes, surround us with your light. Oh, hallelujah, we thank you, Jesus, Lord. Forever. Come on, let's give him a clap of praise this morning, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Amen. Kamo no, kung asa makakaroon sa inyong mga simbalay no, palakpakan nato si Lord. Amen ba? Praise God. No, sa kamaayo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi, and even for receiving the word of God. No, karon nga morning, I believe portion na nimo kung sa imo na receive. No, karon nga day mo na imuhang portion nga giandam ni Lord para sa imong kinabuhi. Amen. So ina sa imong tapad nga kanang ready na ba ka sa imuhang next level? Amen. Again, ina sa imong tapad, ready na ba ka sa imong next level? Praise God, no? So year 2025 is indeed our year of next level. And I believe, dako kayo og buhaton no, si Lord sa imong kinabuhi. Even karon nga year, no, wala pa nahuman si Lord, and naapay mga supernatural. Amen, nga buhaton si Lord no, sa imong mga kinabuhi. And no, salamat kayo no, sa word sa Lord nga atong na-receive yun karon nga morning. And it is truly a preparation no, sa ato matag-usa sa atong kinabuhi para mag next level ta no, sa atong pagpangalaga dira sa Ginoo. So sa ako mismo personally no, I'm so blessed no, sa word sa Lord no, through the life of Brother El nga nag-ingon didto ba nga kanang daghan pa kayo tawag i-possess nga land, daghan pa kayo tag i-conquer. Though naana kayo na-conquer karon, no, ikaw mismo, ikaw personally, but I want you to know nga si Lord is naapag yung dagko, no, nagiandam sa imuhang kinabuhi para imuhang i-conquer. No, mga saad ni Lord, no, hawiri na siya, and ato na siyang i-possess no, karon nga year or even next year sa ato ang next level. No, karon pod nga morning, no, let me share this to you in the book of 2 Corinthians chapter 8, no, verse 1, mag-start sa verse 1. No, nag-ingon si Brother El kaganina ba nga atong sa verse no nga you have stayed long enough. No, kung ato ni sang ma-relate no sa atong finances, no, sa ato ang pangwarta, no, sa ato ang pagpanarbaho or sa ato ang acquire sa unsay gusto nato no nga makabot sa atong kinabuhi ba, na nasulod na siya sa akong hunahuna, sa akong kaugalingon ba nga am I stayed long enough na ba kung asa ko karon, no, kung asa ko gibutang sa Lord or unsa akong naabdan no karon sa akong pagpangalaga dira sa Ginoo. And ako na siyang maika-relate no sa area sa finances, no, dako na ba kog naabdan or asa na ba ang pagdala ni Lord no sa ako sa akong family or even sa ministry no nga gibutang no ni Lord sa ako no. It could be ikaw karon nga naminaw ka no sa simbalay when it comes sa atong finances, sa atong pagpangwarta ba, naa ba ka sa imong level karon no, sa imong kinabuhi, sa imong kaugalingon nga nagpuyo lang ka sa enough, nagpuyo lang ka sa sakto lang, or it could be igo-igo ra gyud or medyo kulang gyud no ang akong pangita, akong pangwarta. But I want you to know no, karon nga morning, God is telling you nga gusto ni Lord nga mag next level ka. Amen. Sa imong finances nga area. No, kani nga verse 2 Corinthians chapter 8 verse 1 no, sa NLT version nag-ingon diri, I want you to know, dear brothers and sisters, what God in His kindness has done through the churches in Macedonia. Verse 2, they are being tested by many troubles, and they are very poor, but they are also filled with abundant joy, which has overflowed in rich generosity. So diri na to makita ba nga sa mga Macedonian people no, sa church sa Macedonia,
dili nato makita ang ilahagong current situation ba. Kung may kag poor, dili lang poor nga pobre, but very poor gid ba. No, when it comes sa ilahang pagpangita siguro, sa ilang pagpangwarta, kana bitawng apiki gyud, alanganin gyud kaayo sila. No, it could be no sa ilahang pangadlaw-adlaw maglisod gyud sila, asa sila mangita no sa ilahang makaon, asa sila makakita og kana bitawng panginabuhian no sa ilahang pangwarta. But nakita nato diri ba kani nga verse gyud bitaw nga wala naglimit sa ilahang kaugalingon, sa ilahang kinabuhi, or it could be ani nga family nga kani nga mga tao gyud nga wala naglimit sa ilaha nga dili sila makahatag og pinaka the best. Amen. Pinaka the best no sa ilahang paghatag dira sa Ginoo. And nagingon diri, they are filled with abundant joy. Now napuno sa kalipay and naga-overflow ang pagiging generous no sa ilahang kasing-kasing, sa ilahang kinabuhi. So mala nga diri nako nakita ba nga dili gid sa hindrance no, dili sa kanabitang challenge ba sa imuha gyud as a kanabitang disciple or ikaw nga nangalaga dira sa Ginoo nga dili ka makahatag gyud bitaw ang kung unsay para dira sa Ginoo. No, I am talking about our tithes no and our offering kay sa principle manggod dira sa kingdom sa Lord. No, kung gusto gid ka nga mag next level ka no sa imong pangwarta or sa imong finances gyud, no, I want you to obey gyud sa unsay pulong no sa Lord sa imong kinabuhi. Kay maskin unsa ka kanabitang hardworking no, maskin unsa ka skilled no ka talented, but wala ka nagabuhat ana sa unsay principle sa Lord, still wala gyapon kay maabdan no sa unahan nga next level no sa imong finances. So man nag-ingon diri no sa verse 3, nag-ingon sa diri, for I can testify that they have not only what they could afford but far more, and they did it of their own free will. Verse 4, nag-ingon diri, they begged us again and again for the privilege of sharing in the gift for the believers in Jerusalem. And verse 5, they even did more than we had hoped, for their first action was to give themselves to the Lord and to us, just as God wanted them to do. So nakita nako diri ba nga ang pagiging generous gyud ay no, maka-learn ka ana the moment that you started to obey what God has been saying or telling no sa imong kinabuhi. Mao na nga aya ra man ka makaingon gyud no nga generous ko, manggihatagon ko pag ikaw mismo no imuha na nang gikinabuhi, imuha na nang gi-apply, no imuha na nang gi-aksyonan nga ikaw gyud nagahatag ka para dira sa Ginoo. So sa atong tithes, no, it talks about our 10% of our income, and dili naman na sa no kanang question no sa imuha as a leader nga kana bitong naa sa imuha is para gina dira sa Ginoo. And your offering dira sa Lord, dira nato matest atong heart ba nga, Lord, kani akong paghatag yun is ako mao gid akong pinaka the best. No, nag-ingon pod ang word sa Lord ba nga wala naglantaw no si Lord sa unsay mahatag dimo in the future sa unahan, but naglantaw si Lord ba sa unsay kaya nimo mahatag karon mismo. Kanang naa bitaw sa imo karon, no, mao na ang ginalantaw ni Lord kung ikaw ba ihatag ba na nimo dira sa iya ha ang imong pinaka the best. Naga-obey ba ka no sa unsay pulong sa Lord sa imong kinabuhi. Amen. So karon nga morning no, ato ang hawiran ang ato ang mga atong tithes, atong offering, and sa screen naka-flash ang ato ang GCash number and our PS Bank account. No, and sa inyo mga simbalay na ay mga nagatuyok dira nga mga sibot, and I want you to kanabitawng kanang sa imong paghatag dira sa Lord ba, no, with a generous heart, no, malipayon nga paghatag dira sa Ginoo, believing gid ba nga Lord, kani akong paghatag dira sa imo is an act of my obedience, and it's because tungod kay kaning naa sa ako no, ako aning tamnan, because na ako'y nakita, naatay nakita, ikaw mismo na kay nakita sa unahan nga dako kaayo, and kana bitang next year ba atong next level good nga atong i-possess good sa atong mga kinabuhi. Amen. So let's pray dira sa Ginoo. Father God, we thank you, Lord. Salamat kaayo Ginoo, Lord, for your goodness, for your faithfulness, O God, sa among matag kinabuhi, O Lord.
Salamat, O God, nga Lord, sa imong pulong nga among nadawat, O God, karon nga day, karon nga morning, gid Ginoo, sa among mga simbalay, O God. Salamat, O God, it's truly, Lord, God, a confirmation, O God, that, Lord, we will live, O God, a life, Lord God, of our next level, gid Lord. Daghan pa kayo, mi Lord, i-possess, Lord, nga mga lands, whatever the desires, Lord, in our hearts, O God. Lord, mahitabo ni, O God, in the mighty name of Jesus. Salamat kayo, Ginoo, God, nga imong saad, Lord, among hawiran, Lord, among ikinabuhi, among lihokon, gid Ginoo. And Lord, we thank you, God, nga Lord, kani nga mga saad, gid Ginoo. Lord, amo ning tamnan, Lord, karon nga kabuntagon, O God. Lord, as we bring, Lord, our tithes, Lord God, we thank you, God, for your protection, gid Ginoo. Lord, sa among finances, Lord, sa among mga business, Lord, protection sa among family, protection, Lord God, sa among pag-eskwela, O God, protection, Ginoo, Lord God, sa mga, Lord, ipa-conquer pag mo, Lord God, sa among mga kinabuhi, Lord. God, as we also give, Lord, our offering, gid Ginoo. Lord, salamat, O God, that, Lord, we practice, gid Ginoo, Lord, the generosity, O Lord God, sa among matag kinabuhi, gid Ginoo. Salamat, O God, nga Lord, ako pa kag buhaton, Lord God, sa matag usa ka namo, gid Ginoo. God, as we are being faithful, Lord God, sa among paghatag dira sa imuha, Lord, as we obey your word, gid Ginoo, I declare, O God, and I decree, O God, Lord, matag usa sa mo, kami tanan, gid Ginoo, Lord, we will experience, O God, Lord, next level, O God, sa among pagpangalaga dira sa imuha, next level, Lord God, sa ministry, Lord, next level, Lord God, Lord, sa among ginabuhat, sa among pagtrabaho, eskwela, Lord, negosyo, tanan nimo, Lord God, nga imong gipakita sa mo, Lord God, Lord, mahitabo ni, Lord God, in the mighty name of Jesus. Salamat, O God, we give you praise, we give you glory, belongs to Lord Father, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Come on, let's give. Among isaya